Maayong buntag Pilipinas ug sa tanang mga kadugong bul-ano na to sa tibok kalibutan. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan. Kini ang inyong usa sa inyong host, Rex Alba. Welcome sa atong another episode sa Kalamay Xpress. Kumusta da Toy? Maayo kaayo kay excited ta sa ato ang mga guest karon ug sa atong topic no, pero di pa diha mayong buntag kanatong tanan diha sa Bohol ug sa tibuok Pilipinas. May gabi din sa US ug sa pa maayong kadlaw ug maayong hapon sa uban. Ubang dapit sa kalibutan. Alrighty, mayong buntag Rex, mayong buntag mayong buntag mga kaigsuonan sa Bohol. Welcome to our Kalamay Show, tambayan taga Sabado sa atong mga igsuon sa Bulanon ug mga igsuon nato nga tuwa sa laing dapit sa kalibutan. Salamat sa pagtambong ug pagbisita sa atong programa. Karon adlaw maayo kayo atong mga guest. Daghan tag makatunan sa atong mga bag-ong chances or opportunities nato nga maka-negosyo ta ani. So paminaw mo kay importante kaayo. Tanawa among backdrop guys. Ikan sa pagtanom sa pagawman nahimong pagtanom. Pupuan na ni. Kining sana kanang tabliya. Ka magiinom. Shout out sa mga nasa silong diyan, mga viewers na to. Si Ann Lagos, Cabs Melody, si Lian's Kusina Treats sa Ohio na sila. Shout out. Kumusta? Sila Rosel Garote, hello. Kumusta? Docs, kumusta Docs? Docs, kumusta? Yeah. So sa mga viewers na to, may adlaw katong tanan. Thank you sa pag-uban ka namo. Fan club ko na taga Australia. Ay, may kalimti to ha. Number 1 eh. Mga fan club taga Australia. Yeah, and then Rex, imong Brad sa Demolay, Tata Omila, nagsaulog sa iyang birthday karon. Happy birthday, Tata. Happy birthday. Si Ana Lagos, first honor. Maria Luna Napot. Yeah, ako ng auntie, pinakagwapang auntie. Oops, ko ang uban. Wow. Ano, all gwapa. Welcome. Yan, Tanyeto. Kani si Jan. Gwapa. Jan. Yeah. So, pwede natin ma-explain ang atong topic ang gabi una? Yeah, just excited, Jude. No? Exciting ni Kaayu, no? Because Bohol doesn't pride itself by a tourist destination alone, right? Daghan pa kay tagmang produces or kan mga i-produce sa Bohol na mga marvels. So usa sa atong hisgutan karon, the only topic na atong hisgutan karon is the cacao. Yes. Bulawan sa kaumahan na so i-discuss na nila karon sa ato ang mga guest, no? Ang macro level sa industry, i-discuss na sa ato ang no other than the focal person from Department of Trade Industry sa regional level. And of course, i-discuss sa atong Bohol Chocolate Princess na world class ang iyahang mga produkto sa tabliya o sa mga artisanal chocolate products na. Tsaka world renowned World renowned. So maka-proud yun. Yes, maka-proud. Ang iya pong training mura gikan sa Europe iyang training kanang nasa kanang chocolatier mga social kayo, puyaw kayo. Yeah. So guys, kung interesado mo, kung interesado magnegosyo, kung tingala mo nga, kaya ako tingala ako kay ignorante makay ko. Tingala nga, daghan cacao sa Bohol. So, karong gabi una, makabaw mga daghan daigad. So, nari si Kuan, di mo sugot si Chuck Martin, kundi pa shout out. Chuck Martin, kumusta? Si Marlene nandyan, si Melvin. Si Sir Melvin. Kusta? Si Jawo. Ayong muntag. Si Ayan Kainglet. Siyempre, si Ayan, waba ko ugway kinutil, ugway kakao. So, na lang. Toy, kasi itong, kung gusto sila mo collaborate na to, kasi lang pwede maduol? Collaborate bahin sa mga activities na to. Email us and message us sa atong Facebook page. Then, ang atong mga sponsors karon, atong Panglao Village Court Apartments, TUF Barbershop,
salad master, atong #1 bistak chef, si Baylain kundi si Rex Alba. May pabor-pabor. Tawag pabor ba? Yeah, so importante kay ni atong topic no. So please guys, don't forget to share our links sa Facebook and sa YouTube. Please don't forget to subscribe. Ang uban pa mga sponsors na to, si HTM na to, ang atong producer. Yes. HTM Creators and Virtual Events. Yes. Then ang ML AutoZone. Yes. Shout out January and Lim, Mio Michiko. Shout out. Shout out dyan. Guys, panahon na sa pista na po. Grabe Oo. Daghang pista. Daghang pista rong si Manaha. So, guys, Pista, pero nabay pista, wabay lockdown? Lockdown town. Ang atong guest bitaw murag naluya gamay kay lockdown sila pero okay lang kay nakasimba mangyapon sila. So ang atong mga fiesta karon the next 2 weeks is ang atong Sungkulan Dawis, Berhen sa De La Paz, then karon January 24 De La Paz Cortes, karon January 24 pod Cauci Loon, Santo Niño di Panglao, Bohol, January 4th or every 4th Sunday of January. Hitafe, the last Saturday of January, the Holy Infant na siya sa President Garcia, Holy Infant karon January 16. Then the Valencia Holy Infant, which is January 16 also. Ubay Holy Infant, January 29. So, happy fiesta kanatong tanan taga Bohol. Happy fiesta. Yan, murag na ni saliatong si Ubi Festival no, pero festival sa to, pero dili pa sa siya pesa pa ato na iskutan unya. Exciting na kaayo ang ato ang topic. Pero before that, natay Paul. So guys, before that, natay Paul, okay? So nakasuway ba ka o gama o espiso nga sikwate gikan sa bunga sa kakao ngadto sa paghulma sa og tabliya. So nakasuway ba mo o gama o espiso nga sikwate gikan sa bunga sa kakao ngadto sa paghulma og tabliya? A, alangan, bulanon baya ko. Yeah. B, wala jud ko kasuway. So guys, kung gusto mo na si Rex. So, kung gusto mo tubag sa atong poll, ato lang sa atong Kalamay Xpress Facebook page. Tuwa dito, makatubag mo sa poll. Unya. By the way, we are live sa atong YouTube channel po sa Kalamay Xpress. So, subscribe na lang po sa atong YouTube channel. Unya, napunta sa atong mga individual Facebook accounts. So, guys, later on, atong tanawon kung sa tubag niyo sa atong poll. So, make sure na ato mo sa atong Kalamay Xpress Facebook page. So, when we come back, atong i-introduce atong first guest. So, we will be right back. Welcome back. So, if you haven't shared the stream, I hope na share ninyo. Shout out sa mga nagya pundiha. Oy, shout out sa akong miga taga Canada, si Life with Cloverlean, and nana siya mga accessories kay pamaligya. Ako sin ba share niya. Unya si Koan na po of course. It's high school na sila sa California.
ang tagiya sa akong balay, Bernadette Rodriguez Alba. Basin pawaon tani studio ko diya, shout out. Shout out. Oh, shout out diha. Okay, unsay resulta sa atong poll? Yeah, murag ubay-ubay gyud no ang nag-ingon ug nakasuway ba ka og gama sa espeso nga sikwate gikan sa bunga ngadto sa tabliya na ni Atoy ngadto sa pag-inom sa espeso nga sikwate. Ang niingon nga alangan bulanon ba yako 75% ug 25% ang wala jud kasuway. Og asa man ka ana Rex sa A or sa B? Secret. Wa ka kasuway yung tamos. So isgutan na to unsay tamos, isgutan na to. Gala. Secret. So ma-explain mo gamay nila ang atong kuan, ang atong ang atong topic kabi na. Topic atong karong adlaw is ang cacao ug maronta. Pasabot aning cacao pag maronta is let's promote cacao the benefits, health benefits wise. Aside from that, unsa ang mga produkto nga magama ani, it will be an opportunity for us to be part of the industry. Natay guest karon nga si Sir Blair, siya may explain nga dako kay opportunity nato nga kita taga Bohol nga kaning cacao dugay ra nato. It has been part of our heritage nga sayang nato nga dili nato mapahimustan in terms dili lang sa atong daily nga pagkakaon, daily sa pag-inom nato nga healthy kayo, kundi pwede po nato magpapangitaan og panginabuhi. So mo ni atong cacao ug maronta. Yes. So so why pabor? Why pabor? Ako na jud nang i-introduce nung ato ang guest si Blair Panong. Siya mong ato ang Senior Trade and Industry Development Specialist sa Bohol Provincial Office ng DTI or Department of Trade and Industry. Pero siya sad ang DTI Regional Focal Cacao Industry person. Mona siya jud ang pinakasakto jud pinaka-expert and naay authority to talk about our topic. So guys, ang gawas pa ana ang tall, dark and handsome and Richard Gomez ng Bohol. Let's all welcome Sir Blair Panong. Over. Hindi na over. It's really an honor to be one of your guests, no, in your early episodes, no, of Kalamay Xpress, no, and we are very thankful also that one of your early topics being discussed is cacao, no, cacao ug maronta. Unas tanan, mga tanan tiyali mga anuman nga ang Department of Trade and Industry nahiapil man sa gitawag nato og mga kalihukan sa cacao. Nga cacao is basically an agricultural based industry. Okay. Ang ato programanan sa kunang gisulti ka kanina mga kaigsunan, our government has been working on an approach wherein all-inclusive development initiatives ang atong mahimo. Gone are the days nga giingon nato nga iyan yung trabaho. Kundi we work on an industry cluster approach, meaning ang DTI, ang DA, ang PCA, ang DNR, uban pa mga ahensya sa gobyerno nga nagtabang sa mga industriya, mag-usa na o magkumbuya nga sa ilang mga gipangbuhat so that we could have impact on the activities and projects that we give to the industry. So nahitabo lang ani ang DTI mao gihimo nga secretariat no sa atong mga industry cluster. Ang atong lalawigang bulanon mi-enroll og tulo ka mga industriya no. Una niya na ang cacao no because dili kaglales nga ang cacao gyud tal bulanon gyud na no kay ingon na nga kung ang cacao tuas Mindanao sa panahon sa mga katsila di ginatinuod nganuman kay gipamputlag liog tong mga katsilang ni abot Mindanao sa una so naa sa Dalareich Visayas ug sa Luzon so hapit sila sa Bohol so dinhi sila nananom og cacao so daghang og gitawag nato heirloom cacao kanang gitawag sunod nga industriya is kawayan bamboo no ug ikatlo niya na is kape no so cacao kape o bamboo so ang ato karong gitabangan sa atong lalawigan tungod kay ang atong pagmamahalang nasyonal nagtan-aw nga kini mga industriya makahatag og una trabaho sa katawhan ikaduha kita sa katawhan ikatulo makabaligya sa gawas kining tulo gitawag namon siya og triple K KKK cacao kawayan ug kape Kawayan ug kape triple K no so how competitive are we sa if we are talking about national level sir how competitive are we sa tulo ka industries
Well, let's talk first on cacao, no? If we talk on production, no? Production on the beans, dili kita ingon nga makakompetensya tas mga dagko nga mga plantation based nga mga probinsya sama sa mga probinsya sa Mindanao, no? Because they're on plantation based, as what Dala has mentioned. Ang ato ani is community-based and home-based yung mga production sa ato mga kabago patang nagsugod, no? Kaya nga itong pagagamanan sad karon, they are now dispersing the development and planting of plantation-based nga mga cacao plantations, no? So for the last 5 years or 7 years, ang atong pagagamanan have been rolling out or giving planting materials to the provinces. And sa gisulti ni Dala, we have one plantation in Lobok, mga 400 hectares na siya, namunga na siya. Amazing. No? Na siya. Nagawas pa niya na naghang mga kooperatiba karon nga ato karong gipanghatagan o hinabang gikas mga nalalang agencies gobyerno pagparanom sa cacao, no? So basically, we are talking here of more than 2,000 or 2,500 hectares of cacao, but parang gibahing gina sa mga lungsod o sa mga barangay, wag ginaingon nga contiguous gina area, no, nga area. So naata, pero mo ni karon ang atog yung problema gyud sa industriya is especially in Bohol, we don't have a rational way of kanang coordinating the procurement or buying the cacao beans. Mao na nga di kita kalisod pa ta karon og kanang kuha og dinaghan nga bunga gikan sa Bohol. Kay wa pa ma-rationalize na to ang sourcing. So basically, Bohol'S cacao is coming from Mindanao and other areas, no. Pero bisan niya na kung atong tan-awon i-compare sa ubang probinsya, if we talk about volume of tableya process, mas daghan kaayo ang mga processors nato diri ko ng Bohol, no? Daghan kayo processors diri nato sa Bohol, gagamas tableya. In fact, Dala, which is one of our guests, no? Practically at the height of before the pandemic, I think Dala is processing more than 3 tons a month. Imagine. Wow! 3 tons a month. 3 tons a month ang requirement ni Dala sa iyang chocolate o sa iyang tableya. Wow. And it is not just Dala. We have a number of tableya makers around Bohol. So ibutang na to og less than daghang kay tag requirement. So mo na siya karon nga the opportunity is still there. No? So very promising yun. Very promising. Maayon na negosyo kay na ang demandaan. Mora ni negosyo na demandaan. The demand is there, no? So mala balik ko nako. Why the demand is there? Because cacao has no product substitute. Oh, yeah. Wag ka mag-chocolate. Unsa ba yung gigamaan mo chocolate man eh? Ulisos lang ka. Gawa ang chocolate out of this. Cacao has no substitute, no? Cacao beans ka nagabito nimo. So nagkaroon nga dako gyud ang demand sa cacao. Second, there is a growing recognition of Philippine cacao bean quality, no? Usa pa na sa among nakitaan nga for the last 5 years daghan na kayo ang even other countries have been buying beans to the Philippines, from the Philippines, not just the chocolate, the artisanal chocolate, but beans also because ang kalidad sa atong beans sa Pilipinas nagka-improve, nagkalami, no? So mo na siya usa sa among gitan-aw. Ikatulo, napoy gitan-aw nato nga ang ato kunong based on studies, no? Ang atong Philippine cacao is known for its low cadmium level. So there is an increase in buying interest. Okay, kaya ko I'm not so familiar with cadmium something, pero wala ko na siya present ko na siya sa beans sa cacao, no? Pero in Ivory Coast and other countries taas ko na siya so mo barato na ila, pero ang ato diri sa Pilipinas low ang atong cadmium level. So mo na siya nga himalitan ang tungod sa tong soil na sir, no? Posible atong klima o sa yuta nga gikuan, no, nga atong gitamnan mo na siya mga na dapat acidic ang soil and then na siya sa certain level sea level elevation. Yes. Which Bohol has. Yeah. Og tungod niini ang atong mga ahensya sa gobyerno nagkumbuya, no, on a development effort to make sure that we go notches higher on the production plane, no? Kay mo na
ang atong tuyo og tumong dili ang tatuyo natong tumong dili lamang nga kutuberta na maligyas beans, no? Yeah. Dili ra katuyo beans. Tungod kay gamay ra man kita sa beans, so we have to process it. So we encourage the development of tableya and artisanal chocolate. Mo na siya, pero ang tableya po nato dili tong kinaarang tableya magagamit ta og kanang gamiton bitaw sa Goldilocks ka kanang hulmahan bitaw nga. Ang hulmahan bitaw pick ana. So di na karon. Ang atong nakarong gihimo is as much as possible less ang intervention sa kamot. So meaning ang atong tableya makita ron mura ra po siya chocolate ug format pero tableya na 100%. Dark, pure dark chocolate. More pure dark chocolate 100% din pure dark chocolate. And then pag human niya na we are encouraging also our processors to do kanang gitawag nato og artisanal chocolate. We do 54% up sa atong mga bean to bar nga mga chocolate. Dala kan discuss that all day by iyahan na siya. Pero by and large ang ato karon naningkamot ang atong pagkamanan to let our farmers go notches higher sa ilang kita by way of encouraging them to process more and to develop more product lines, no? So sa ako nang isulat ganina dili lamang tableya ug chocolate ang mahimo makagama ta og kanang gitawag ito sa likod ni Maye nga dahon sa pwede na nimong skeletonize niya himuon na siya mo ng 100 paper ug pwede na siyang himuon nimo og tabon sa imuhang lampshade, no? Nya pwede pa magbinom, pwede ta mag-juice, pwede ta magsuka, gikan lang sa drippings, no? Tinulo sa cacao, no? Kay sa una tamusan man nato pero karon di na tamo-tamos kay hagay atong dila og sa atong baba. Coach kanang mo. Mo din nagalami sa unang tableya. Fermentation sir, no? In the fermentation process. Mura gamay naman tag panahon ako I have to highlight, no, on heirloom cacao. Bohol has a lot of them. Nung ako gud sige ingon nga ipamatay ang mga katsila sa una sa laing lugar pero bidawat sa Bohol mo na nga sa Bohol gitanong ang cacao. So we have the heirloom cacao which we call the criollo. Gamay siya bunga, gagmay gliso pero lamian siya kaayo. The market of criollo beans, no, or criollo na tunga cacao, no. In fact, ang kinadak-ang market nato ana is Japan, no. Dako kayo demand ang Japan and well, comparatively speaking, if you sell your other varieties, probably varieties of cacao, no, per kilo ng tableya na to, they go as high as 700 to 1,000 pesos probably per kilo. Pero ang criollo, to tell you, go as high as 2,500 per kilo. Wow! Grabe, no? Quality. Pero, gospel sa quality, ang pagka-heirloom giniya. Dili siya daghan. Pero mo lagi na, the downside of it is dili ka volume kay gamay ra man jud ka og gamay ra man kag bungang makuha, gamay ra kag tanom compared to U18, PR25 uban pa mga variety. Para large mo na scenario na to, natay gitawag og kinaraan, natay mga bagong variety karon, bagong variety hatag dagkog bunga, dagkog lisod, dagkog. Pero katong karaan pwede siya og ibaligya sa nimo gamay ra po siya og bolyo pero mahal siya. So sana na sa atong mga farmers. Guys, si Sir Blair guys ato ni siyang imbitaron siguro monthly tungod kay every third week of the month mahigit na tabahig mga kining mga products sa Bohol. Yeah, agriculture and industry. Makahatag ang idea ba unsay mga opportunities nato sa atong Bohol? Ngano makahubog ko ng tableya? Dili tungod na siya sa kung daghanon na mo inom. Sa bulan ba? Kuan siya kanang ispiso kayo. Dili po na ingon nga kuan lang ka ba tong kasi. Manginit imong tungkan, manginit lang imong. Mura ba taw express to? Sa imong tableya luto. So Sir Blair, wag na absent tag panahon, daghang matatag, daghang tag-ihatag information. Pero sige lang imbitaron ka Carmen. Pero atoy Rex, mupasalamat kita ni Sir Blair, no, kay ka naman nakakuha ta niya commitment nga og naa jud tay mga kinahanglan na research og kana pong mga
tabang sa mga pangutana naagyud siya kanunay. Daghan kayong salamat, sir. Thank you. Salamat. Blair, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Lapas Cortez. Okay. So guys, nana atong kwantoy. Bohol'Ano squad of Sydney, Australia. Grabe ni si Hot Nails, right? Money lang kuan team leader. Kumusta mo diya taga Australia? Silanti lang na. Kauban sa Bohol'S grupo. Crown Sa of Crown, Barangarus. Sydney. So guys, later on guys, natay guest po nga ang tawag niya is Princess of kining Chocolate Princess. Chocolate Princess ang tawag sa iya ha. So si Alan Alan Adlan atong ipatubag ni Ma'am Dala later ang imong pangutana ha. Okay. Maayos yung matubag sa nako. So guys, we will be right back after this commercial break and atong hisgutan atong balika atong Kaloy's World. So we will be right back. The dam is breaking in. Welcome back. So, kining guys, karon ang atong segment nga atong ipaabot sa tanan, atong kaloy. So, let's all watch this. Saan to? Ang pinaka-bright na maumag, tibok kalibutan. Yan na. Gawas ni Ron. So, No? cute case kaloy. Waka daog sa kakao, dako na. Murag ka. Pero Kaya ba Toy mga Rex, laliman ka, grabe ka blessed ang Bohol, no? Atong niagi nagiskutag kamunggay nga naa sa Bohol and then karon kakao ug kanang duha nga superfood imong kanon kara adlaw. May Superman ka. Like Americanita Laro din na rin. makaprigit. Makakatiga na. Ang buhay. Kuan ba kanang grabe na sa Bohol no? Abot ko kuan. 45% of the total land area of Bohol kining nay cacao nga kuan no? Dili na kakao. I think agriculture land siya. Or Agriculture land, okay. So gamay ra, di ba? Murag ang gi-mention nga gamay pa. 1,000 hectares ang hisod ang cacao industry. 1,000 hectares. Dako na ka ng 1,000 hectares? Dako na na? Ako na. Oo, dako na na. Pero bisag nga nga dako pag gihapon kuno ang atong need or ang market need sa kakao. So karon mga kaigsuonan murag nakahuna-huna gani ming tulo asa may mga yuta naton sa Bohol. Nagkakao. Nanom ta. Tinood. So Si Juan later on si Ma'am Dala maka-explain to further kung gusto mo explore mo invest sa bahay sa cacao. Si Ma'am Dala later on may kaya siya makatubag na sa mga pangutana. That is correct. So ang balik na sa cacao. Ang cacao is gikan ni sa mga Spanish sa una gida, sa mga Spanish sa una. Mhm. So sa giingon ni Sir Blair ganiha nga naagi sa Visayas kay wa man kabot sa Mindanao sila. No. Galleon trade. Galleon trade.
So, Yeah. dugay na kayo ang industriya. So, hopefully, makasabot ang mga tao nga naad akong opportunity na to. Ako, wa pa kasabot man aning kakao sa una kay mora man ni kakao na sa luyon makitaan sa tong bahay. Pero karon nga nakita na to nga dako kayo ang need in terms of demand sa gawa sa Pilipinas. So, kita kay naaman tay tradition man to ning nay mga kakao sa tuwa ato na nang himuon og i-multiply na to para maka panginabuhi po dato mga pamilya. Dako Yeah, kay ilang manahan- deficit oh. Sa ilang target nga kuan ba? Ilang target nga 100,000 hectares ba? Yeah, so Dako daghan pa kay kayo opportunity, di ba, Rex? Dako And pa then, kay opportunity. Dako kayo opportunity. And ang ako yung ganahan, no, kana yung share nila Ma'am Dala na community-based. I really like the word community-based and cooperative. Yung pagtimbaya or para sa katauhan. And na ay cultural context, di ba? Na solved na siya. Kasi tuwa sa Bohol, grabe manginom mga sikwati, mga tao do sikwati kauban og mga kini nga putumaya, di ba? Yeah. Akong mother-in-law taga-adlaw mo Chikwate. Oh, Wala gyud nanag na sa tuwa ba sa Bulanon, isip Bulanon. Tinod. Oh. grabe Healthy ko na na. ka superfood, di ba? Di man kuno tinuod ng giingon nga maka-high blood ang sikwate. Chikwate. Oh. Actually makakuan siya, maka-reduce your risk of cardiovascular diseases tungod sa flavanols. So mo increase mo nitric oxide. So nitric oxide na sa imong lumen sa imong bloodstream, no? So mo increase siya, increases blood flow. So murag myth ng gingon lang maka-high blood ng kuan kakao. Tinuod na Kanang isagol sa nimo, tiguangan, taas man gyud ilang mga edad sa una, no? Nya nagsalig jud sila kakao na ba dahil sila yung mga kuan sa una, di ba? Kakao Mao sa mo daron nga daghan na kay mahimos nga kakao. Criollo mo ba niyang giingon ni Sir Blair Panong? Yes, Prince of Cacao. Cacao. Grabe diferensya no sa value, no? Ang Criollo sa regular nga kakao nga seed. Almost times 3 god. Almost Bitaw. times 3 in terms of sa iyang presyo sa kumpra sa Japan man gingon niya, no? Kusog kay Mura gold. kakao. So mo shout out ko ha. Sige. Daddy Lil, akong uncle nga mayor karon sa Antiquera. Oh, shout out Mayor. Mayor. Pangita na tag mga basig namoy mga way gamit nga yuta din ha. Shout At out Mayor. ang kakao. Si Adam kinutil may kinaha mo. Kana kinotel. Dugay no kinotel. So guys, mas daghan pa tag mahibaw-an later on kay ang atong guest puno og sinati sa kwan sa bayan sa kakao. So kining without further ado, let's all watch this. Ato ning intro for our guest. Next guest. Yes. Si Ma'am Dala. Ma. Okay? Kaya mo Alright. ma-capture good ani na AVP presentation. Yes, here it is. I grew up making tablea. So since my lola started making tablea, we already sell the tablea to our neighborhood, making also with the dilis. And then si mama yung get the recipe from my nanay. And then also I'm helping my mama to make tablea. What inspired me to innovate from tablea to chocolate because of the farmers, because they really work hard for their farm, and also they need to see the value of what they planted. That's why I got also a lot of sales for the chocolate, not only locally but to also export market. So from that, I can also give them more income and also inspire them, other farmers, to plant more cacao. Buti Dala, na-realize na mo nga na-aday may gold sa among backyard. Kay kining mga kakao, ginahimo og artisan chocolate para sa world market. So kami mga farmers, nalipay gyud maayo kay dako makayo og tabang si Dala kay dako man ang iyang palit sa among mga produkto. In Bohol, cacao tree is just normal at the back of each household. So we don't value that much because we just get the cacao and make tablea out of it for personal consumption. Really, every tourist asks, like, where's the chocolate in the chocolate hills? So actually, there's a chocolate around the chocolate hills. There's cacao trees around the chocolate hills. So that's our dream, to be known really in as Bohol, the world's finest chocolate. Last year, we exhibited in Salon de Chocolat Paris.
That's the world's largest chocolate show. So we're able to sell the tablea and the chocolate there. So when I went home, I was telling the farmers, all the chocolates were sold out, and it's not my chocolate, it's their chocolate. Another dream is to really build a bigger factory. So last September 8, 2017, we built this bigger production and bigger also display where people can see how our chocolates were made, and also they can buy the products. Our mission is to produce the highest quality chocolate so that Bohol will not only be known for chocolate hills, but also home of the world's finest chocolate. Welcome back! So, may kitong atong ipakita nga video. Nya later on makita siya live yun mismo. So, Yes. shout out sa mga nagya po silong sina Adams, Nadia, si Makoy sa Canada. Bro, kumusta? Si Maridel nandyan, si Marlene, at saka si Estela V. Yes, Bro, tagkan pa kaayo sila din he. Pwede mo ito Excited madungog, na Toy? kayo ko. I don't know about you, pero excited na kayo ko na maila-ila yun na to kay dagko kay kog saludog yun kay Ma'am Dala no, kay anyone na dili lang jud kay profit oriented pero ang iyang kasing-kasing na agyud sa community. Grabe I na don't libot know. ang balibo gayna. Libot ang balahibo yun. Katong video gipakita gayna ba nga grabe ang natabangan ng mga farmers no sa Bohol. Kunya pagpakita sa Paris nga world renowned na hurot nilang chocolate, grabe. Medi, kumusta? So Toy, pwede di na kahuwat og paila tong guest. Basta madungog lang ka ha? Kana madungog po ka. Sige, kag istorya ako na dungog guys. So, kani si Ma'am Dala nakita mi mga 3-4 years ago sa ilang tindahan. Nakita ko sa in-share siya giun sa pagsugod nila, giun sa pag-create nila unya mga ideas nila nga iambit tanan ang grasya nga nadawat sa ilang pamilya sa tanang mga communities sa tibuok Bohol. So, nakita ko samot pagkita sa video hinsamot she's a inspirational lady sa atong lalawigan sa Bohol, atong sugaton sa masikong pakpak si Ma'am Dalareich Polot. Hi everyone. Welcome, Good morning, ma'am. Good morning.
Salamat Ngayong kayo sa gabi inyong nga. paghatag panahon sa Kalamay Xpress, ma'am. Thank you. Thank you so Welcome. much, everyone, for inviting me. It's an honor to be in your show. So actually, Kuan, like I was a bit late when I woke up kanina kasi I was oh my god 10 a.m. But I'm so happy and glad also Sir Atoy, Miss May and Sir Rex for inviting me. It's also very this is actually I'm very passionate on this topic so I can talk more all day about this. No, Miss Dala, ang honor yun ni Ana Ana mo. mo. Yun, yeah. Grabe. Daghang Grabe. salamat. Salamat kayo. Yeah, but it's very like Bohol as I said in video, like this is one of my advocacy to really like Bohol lang kay tourist destination, but we have more than that. Yes. So we are doing so many things here in Bohol, not just like because we have a business, but I think since because I was a little child, I was asking my mama, paano kaunsaon man nato pag-help og mga tao like pobre man mi. So but I think God put this path together and then Amen. yung gihan ay ang pakuan ba like the path, and I think I would say that murag guided gyud ta kung unsay atong gustong buhaton not only because my parents started with tablea, but what I can see, I just want to share this brief story lang ha. Like I just want to tell to people na if you're on the poverty, I mean as a children, kami mga anak are really trying to also to help our parents. That's very normal for Filipinos. Pero as far as you can see, actually dili gyud ko related on cacao and chocolate, especially on food tech. I'm actually computer engineer. I do websites. I do all of these techie things. But I realized that sila mama nabuhi man may naka-eskwela mi tungod sa tablea, but why not like innovate it? I think that's the second generation na murag challenge to us. So I told mama anong naara mapunta sa Bohol, like anong ani ra man ta mamaligya, why not sell it to other places, Cebu, Manila, and outside the country. But ako dreamer, I will just say na murag dreamer ako kayo, but I think if you want something, makay-budget ka, no? I mean, also with the prayers, hard work, makaya gyud na nimo. And then I even told mama nga sa Bohol na raman sa likod sa mga balay na kakao, pero even kami mga batan na second generation, even sila mama nagkuan og kakao, but wala gid mi naka-deep og educate sa among kaugalingon about cacao. So I was telling nila na hopefully I can go to Europe, which is they have the best chocolate, but they don't have cacao, right? So even US, diba? So except South America, they have South America, yes. Yeah. Oh, so Ecuador, Mexico. But in the Philippines, kita na atay daghang cacao, but dili kaayo ta sikat og sikwat chocolate, but which is sikwate for people, normal people. Sikwate raman na, like even before some people said dili makadato ng cacao, dili makadato ng tablea, but it's not the thing, God put it that we have all these resources, but kulang lang tao kuan push and innovation. So Miss Dala, unsa man gyud ang kuan mura jud the point in your life na niingon kag now dili ni kay sikwate lang. I'll be in Europe and do something with this cacao. Yeah, I think I pitched. It's a competition in the U.S. Embassy. So I was the representative sa Visayas. I told the judges there, like, one day I'll make Bohol the island of the real chocolate. So and I know. The princess you got. I thank you. So actually nahitabo after that. After a year, nakakuha ko scholarship sa Europe, and that's the media people label me the chocolate princess of Bohol. I actually claim lang gid ba nga murag para madaog gud ko. Joke lang. But I think also murag I really want to do this ba. So but I got a scholarship, everything falling into place. And then nakahimo mig dako-dako nga production area, and then I joined another competition kay we need grants to make, we don't have a lot of investment. Rotation ra ba ang negosyo. But I told mama ko, din ko nga, mama, ang mga taga Mindanao may mo join og contest about chocolate, di man ta mo appeal. So we sent a sample to London, 2019, when I was awarded. Sample of your chocolate or the product na?
sample of a chocolate, the product itself. Katong di mo Okay. actually, we call it not tablea. It's actually unsweetened chocolate, which is basically it's tablea without any sugar, or it's actually 100% dark. So I told mama, dapat madaog tag gold dito. Kay sige mo kung ingon-ingon o gold tapos dito daog ko gold. But I claim it, but it's also first time ba yan na mo ni join anya. I think Davao wala pa kakuha sila adto nga category. So wala pa sila kakuha gold. Wala pa kakuha sila gold. Yung ko nga we need that. Wow. Kay sometimes ba marag sige ako istorya about gold and kinahanglan ako marag ma-prove also to people. So, Miss Dala, ag cacao at tumao ba to ang Criollo? The Prince of Cacao that you use? No, honestly, it's mixed because as Sir Blair told you guys ganina nga dili gyud ta kaingon pa nga it's pure because in backyard raman ta dili man a big plantation pa, we're still propagating all this Criollo in different communities. So mixed pa to siya, Trinitario and Criollo. So there's 3 varieties of cacao, Criollo, Forastero, and Trinitario. But in the Philippines, we have Criollo and Trinitario. So it's a mix of kanang mixture pa to siya. So we sent it to London, and then after a few months, ako mama sige ingon nga, sano isa man to result mo to kung daog na ato daog na cancer. But you know, when we got the result, I was like crying because I thought ba nga, oh my goodness, joke naman to kung giyon nga mo gold diretso, I can be silver or bronze. But Bohol got that award for the first time. Congratulations! You guys. First time sa Pilipinas, no? Yes, first time. Yes, first time sa Philippines. Wow. Chocolate gold. Chocolate gold. Bohol. Grabe. Yeah, it's Bohol. So everything just falling into place. Now, with the pandemic happened, you know, I just want to share this because some people really got depressed, diba? In the Philippines. I think most of us, like, murag, dita kalihok. I used to travel also, but I think, murag, ang mga farmers na to karon, they're the millionaires karong panahon now because all of us nahimo ng plantito, di ba? So, kinadaghanan sila kaayong mga tao nga nagtanong na sad og cacao. So, our farmers in the communities that we have right now in Bohol, katong mga nursery na palitan sila og mga millions of worth of seedlings because people will really buy. Hasta sanga pwede na mabaligya baya. So wow. even kami like less good among production, but the thing is ang farmers nga kinanglan na to i-recognize. I would really say this because we cannot produce chocolate if wala sila. So we should value them first before the producers because kami instrument raman mi, we're using machines, but you know, sila ang hard work, ilang pawis, ilang isa pag kamot. kamot, uwan init. Grabe ang ilang hard work. So I was really touched katong testimony sa farmer ganina nga kanang ang inyong palit taas kay sa uban. Taas yun. Taas ang palit niyo at the same time dako kay mga daghan kay mga tabangan ng mga farmers. So, Rex, actually, it really also depends on the quality because you know the chocolate makers will also have our standards. So we would really encourage them to dili lang basta-basta ba. And because of the Philippines is positioning our chocolate to fine flavor chocolate. So really, we cannot compare ourselves to Indonesia and Malaysia because we are more higher nila o quality because of our soil and the practices of the farmer. So if you produce chocolate in Hagna, it's different taste. And if you produce chocolate from cacao in Tirabolyones, different taste. Lubok also has a different taste because of the soil and the practices of the farmers. So mo nagingon na to og kanang terroir. Terroir is kanang it depends on the soil and the practices of the farmer. So if wala kay gisagol sa imong chocolate, it really different na taste. So if your taste buds is practice, mo man mo gihimo sa Belgium when I studied there. It's murag education on the flavor. So matinga kay sa una pa raman tutanan para nako. Kaya na level. Exactly. So if you taste the chocolate in Tirabolyones, it's more fruity and murag coffee taste. If in Lubok, more nutty siya. But in Calape, it's fruity. So, but those things na dili ta kayo educated, diba? But if you will taste it, ma-amaze gid ka like, wow, grabe ang Ginoo, no? Murag
It's just amazing. As Sir Blair said, na walay substitute ang cacao. Wala jud. So mag-chocolate, Kasagaran, lain-lain yun. correct me if I'm wrong, kasagaran mga countries nga mga sikat ang chocolates, gina-import nila yung cacao, no? Exactly. So Yeah, actually, so kita natin opportunity nga kuan nga nana nato ato na lang ikuan, ato na lang i-enhance ang atong produkto, di ba? yes, and Sir Rex, actually, Philippines are also exporting beans. But the thing is, ako murag, I would say na kinanglan pata daghano nato kay, we have a lot of chocolate makers and tablia makers in the Philippines, but we don't have enough beans. But some traders got our beans and supply it to other countries because of our quality of cacao. Yeah. So, but if pwede man jud na, like we can export beans, we can export tablea, we can export chocolate. But in fact, during the pandemic, because of the lockdown, I would say na murag it also opened our door for more export market. Our tablea and chocolate is already in Japan, in Australia, and in Singapore because of the pandemic, because Filipinos there nga murag nag-open pud sila og store ba for online lang sila, but they're based in those countries, and they're selling actually our products to the Filipinos there on those countries as well. And then ang murag nag-education pud sila ba, like educate people, which is also very good thing, because I think kita na may educate sa atong own po ng Pilipinos. Kaya we should really, proud na natin all the research. Patronize yun. Patronize Tinood. I-claim na to, i-claim. Na bakay mula og clinic diha nga maka-cut-on ta aron kita mo market sa ubang mga nasod, then unsaon pag-market sa kada mga coffee shop bitaw nga conjunction siya. Kaya kato ba ito natilawan ako nga Tsokolate, mas lami pa sa espresso. Grabe. Yeah. Nanginit ko dunggan diretso. Actually, Sir Atoy, like on other countries, they actually make hot chocolate na gibutangan nag-milk daan. Those, if you go to mga European countries, sa Paris, like, dili tubig man ato, di ba? Well, mahal ang milk na to. But sila, milk. But milk if you taste wow, like mura manig ka na. Murag dili na amo ang tablea ba. But we used to in Bohol, si 4 ba yun na piso, tubig ba ya? Yeah. So pure gayo. But I would say also this na akong mamagpapa, dili ba ya jud sila ingana ka first time nila ni travel when we got awards sa London. I brought them to factories in London just to let them see na mama kinahanglan ta mo innovate more, like the machine, but sila, but it's to see to believe man good pod, the second generation are more like travel man ta, but the first generation they want to see the actual thing. So ako silang gidala, tas na sila, alam mo kuyawa man nila ang mga machine. After that, pag uli na mo ni palit na may bigger machine. Wow. So wala na di ay kanang agato manggod sa una sa Torex, tamos katong supsupo na ba? Ay, pwede na. Ay, hygiene. Hygiene. Nangutana sa atong audience, ma'am, si Alan Damalario, asa nga lungsod ang daghan og cacao plantation? Unya magdepende ba siya og pata or bukid ba nga yuta? Si Alan. Okay. Answer, okay. Lubok, Sirabulyones, Calape, and Ubay, and Talibon as well, because as what Sir Blair said, daghan ta kayo gipangkuan dito kanang ihatagan og sa government agencies bitaw og mga seedlings. So right now they have all of those cacao, but ang atua lang critical ana as a producer is actually the post harvest, because they're not that educated enough pa like fermentation. Sa una man good, wala gyud ta nag-ferment, di dry na to diretsyo. So mo na I personally I'll go to them and teach them how to do the fermentation. And not all wanted it because it takes time and effort as well. That's why expensive siya. But if you just dry your beans, barato-barato na. So, but if you do fermentation, because we wanted to make chocolate good, not only tablea, so it's a bit expensive, so per kilo. But if mo na challenge na to, and then, sa to yung question, it depends on the soil. Not actually ang cacao, basta kay, as long as may mga trees around you,
it will grow, but on patag, dili lang siya, bangin jud. 45 degrees, 45 degrees be planted pa. Okay pa na siya 45 degrees. So dalam na quick question lang no kanang I know daghan pa kayo pero last one kuan lang dili man sensitive kayong cacao no as a tanom nga kanang sensitive to pests, to bugs, to kanang mga sakit or something. Okay. I answer that. Okay. So in the first 6 months, critical siya. So kinanglan siya shading. So that's why in 1 hectare, you can plant 700 cacao trees below the coconut trees. Or if walay coconut trees ang imo ang area, you can plant banana first after you plant the cacao. So, but in regards with the mga pest or whatever, we actually do our own kuan katong sa mga farmers nato organic na mga pang spray. We don't really use any chemicals. Also, I would say very very unique for Bohol na we teach the farmers how to do the rudo. Rudo is a kind of mixture of mga sili, whatever we have here. We do the kuan. Monay atong gitudlo sa mga farmers as well. Na dili ta mo gamit og any chemicals. But organic siya. Yeah. Ma'am Dalareich, daghan pa may pangutana na absent sa oras lang. How can our viewers parang if they want to check your site or they want to know more about invite them the industry, so unsaon nila paggo sa inyo? Okay, thank you so much. You can go to our website, www.dalareichchocolatehouse.com, or you can message us and personal account also. I'm the only one Dalareich in the world, so you can... Well, but that's the real thing. If you can research in Google all the articles and videos, ako lang at more na. So you can message me anytime. And I'm so willing, especially Boholanos, on investments on cacao. I can send the feasibility study that we had and inventory that we had in Bohol as well. Thank you so much. Ma'am Dalareich, Chocolate Princess, salamat kayo sa imong oras. Thank you kayo, ma'am. Thank you. Salamat. Yeah, thank you. Batog din silang balik. Grabe. Daghang kay gwapo kasi daghang siya information mahatag unta nagdito lang kamay. Na silang si Sis Gasha sir na sa Hong Kong naminaw Mary Ann sa Florida naminaw sa naminaw tan-aw rin tan-aw. So guys, we will be right back after this Sir Blair, no? Commercial break. All right. The dam is breaking in. Welcome back. Kaya gapuha kay paspas kay oras na basta grabe na tingala lang po. Sa oras na. Atong producer dali kay oras. Lami kay ka storya tong duha ka guest na to karong gabi. Yes. So, I don't know kung saan nato pagpasalamat ni Sir Blair. Thank you kaayo ni Miss Dala. Daghang salamat. Grabe kayo. Eye-opener and very inspiring and very promising. Mga higala nato sa Bohol, mananom na ta. Yes. So I would like to also shout out our sponsors. Panglao Court Rooms, ang TUF Barbershop sa Cebu, Salad Master, Bistec Chef Channel. Don't forget to subscribe and like. Carolina Hemp Company sa Columbus, Ohio, and of course, HTM Creatives and Virtual Events and ML AutoZone. So guys, if you want to collaborate and we are open for sponsorship,
maski kung sa inyong ganahan nga nato i-promote this sa show, just message us sa atong FB page, Kalamay Xpress and kalamay.express@gmail.com. Salamat kayo. So I would like to invite you guys sa atong new upload nga sa Bistak Chef natin mga air fryer recipes. So if you own an air fryer, natin mga daghang mga sayon nga recipes sa Wait, crispy wings in 15 minutes. Si Kwate labot. Rex, wa kay kuan kanang recipe o kinutil diha nga kanapay sa Cacao nga kuan chicken gibudbulan ng cacao. Padadaan nga nagkuan na kay tabliya, padadaan nga tabliya. Sige. Di kayo maggalawit ha. Sige po New Mexico ha. So, Padadaan nga paspas kay oras, lami kay cacao. Sabi ni si Kwan, gracias sir na si taga sa Hong Kong si Sis. So grabe paspas kay unsay topic ng next week. Yeah, so nagkuan naman ta tourism ta, nag-agriculture ta pero daghan pa jud kaayo no, pero di ta kalimot nga naaghan pod kayo mga bol-anon, mga banggiitang bol-anon sa tibuok kalibutan. So we will try to feature one banggiitang bol-anon every month. So sunod semana mga kaigsuunan, usa ka young judge in New York nga bol-anon ang ating guest. So, kinsa kahana siya? Makita na po sunod Thrilling, kinsa ni Kinagapuhan Richard Gere ng Bohol. Richard Gere. Richard Gere na yung Bohol. Mo to gay na karon Richard Gere ng Bohol na so semana. So guys, nasi ko ningon si Estela V, very informative. Thanks for sharing. Gusto siya mahibaw sa cacao industry. Yes. So please reach out kay Ma'am Dalareich. So guys, ako mismo kay Rex no kanang nag-research pa bitaw taan ni nga na kung malangyan lagi ko tininotong amuano nga nangutanan yung napasig napatay mga yuta diha atong tanan gyud para sa Maga-inspire Maka-inspire gyud nya ganahan ko na environmental friendly. Kay syempre ang gikan na tubig gikan sa ato ang isla ini-wash out ana sa dagat nato limpyo gihapon so di makadaot sa fertilizers kita na mga maayo kay masikat nga mga tsokolate dili ko na ilahang cacao dili lang cacao kita na cacao napagita mga young entrepreneurs pare ni Ma'am Dala nga kanang kuan kay ba grabe ang vision o kanang sana mga sana murag mga tawag ani kini grabing vision nila ba grabing vision so dako kay potential excited kay ko sa Bohol nga hopefully in the future takabaw so kana mga sikat mga pabliron mga made in Bohol kaya tabliya chocolate tamna nato ng Chocolate Hills di ay pwede kay ko National Heritage na. Di pwede National Heritage. Wow. National Heritage. Guys, magnahuman na kita. Paspas kay panahon. Ay, si Ani Romero, si Tata. Happy birthday, Tata. Darang Brad ay. Happy birthday. Happy birthday, Brad. Happy birthday. So, guys, I hope sa semana mag-uban-uban na kita sa atong line episode sa Kalamay Xpress. Kani si Rex Alba. Maye Nunag. Og si Atoy Turalba. Ang taga-Bohol magigtapok. Kinabuhan! Salamat. Amping.